Kalimera, Kalimera, Kalimera. Dobar dan i dobrodošli u drugu ovogodišnju avanturu kanala Hellas Heavens. Nastavljamo sa posetama najpopularnijim destinacijama, a ovog puta vas čekamo na polovini puta između Soluna i Kavale. Kako smo pronašli Asprovaltu? Pogledajte u prvom delu videa, a u drugom šta možete da očekujete ako Asprovaltu izaberete za vašu letnju destinaciju, kao i kakve su plaže u okruženju. Tradicionalno našu avanturu započinjemo od naplatne rampe u Jagodini. A s obzirom da smo pre mesec dana išli do Paralije, nećemo previše detaljisati put kroz Srbiju. Prvi put nas je kiša ispratila na put, pa smo na početku malo opreznije vozili. Ali nas nije dugo pratila, pa smo već negde iza Niša nastavili sa normalnom vožnjom. Jedinu putarinu kroz Srbiju za sve one koji putuju iz mesta južno od Beograda plaćate na naplatnoj rampi Preševo. A ovo su cene u jednom pravcu iz nekih od mesta. Tačnu putarinu kroz Srbiju uvek možete proveriti na stranici www.putevi-srbije.rs tako što upisujete početnu tačku i mesto gde se isključujete sa autoputa. Kako vas putarina ne bi višestruko koštala, savjet je da vodite računa o brzini kojom vozite i da obavezno budete vezani, pa čak i na zadnjem sedištu, jer su policijske kontrole gotovo stalne odmah nakon naplatne rampe Preševo. 7 km nakon naplatne rampe Preševo se završava put kroz Srbiju. Mi smo ovih 247,3 km prošli za 2 sata i 38 minuta. Oni koji putuju iz Beograda, ako kao i mi ne prave pauzu, mogu na naša merenja da dodaju 110 km ili oko 1 sata vožnje više. Od prošle godine obe carinske kontrole, i srpska i makedonska, se nalaze na makedonskoj strani, pa ovaj prvi punkt slobodno prođite bez zaustavljanja. Da biste u Makedoniju ušli iz Srbije, potrebna vam je samo lična karta ili pasoš, a od dokumenata za auto, pored saobraćajne dozvole koju veoma retko traže, obavezno spremite i zeleni karton koji sam ja ove godine platio 2000 dinara i bez kog nećete moći u Makedoniju. U zavisnosti od doba dana i dana u nedelji, početkom juna ovde očekujte zadržavanje u rasponu od 0 minuta pa do 1 sata. Ne bi trebalo da bude duže. Da li zbog dobrog tajminga ili sreće, i ovog puta smo ovde dobro prošli i izgubili samo 19 minuta čekajući na granične provere. Resetujemo kilometražu zbog lakšeg praćenja i hitamo ka prvoj pauzi od Jagodine koja nas očekuje na oko 13 km odavde. U Makedoniji ima baš dosta dobrih pumpi gde biste mogli da napravite pauzu, dosipate gorivo, popijete kafu, pojedete nešto ili kupite jeftinije cigarete. Ali mi već godinama svraćamo na ovu Lukoil koja se nalazi na 13. kilometru od ulaska u Makedoniju.
Odmah nakon Lukoil pumpe i prva naplatna rampa. U Makedoniji ih ukupno ima 5 i u tu svrhu za oba pravca pripremite 14 eura. Putarinu možete platiti denarima i eurima, a još lakše je da odmah na prvoj naplatnoj rampi kupite karticu za elektronsko plaćanje putarine koja košta 15 eura i odmah je dopunjena dovoljno za oba pravca. Pošto je ja imam već nekoliko godina, ja sam je još pre par dana dopunio od kuće i to na vrlo jednostavan način. Link za stranicu gde to i vi možete da uradite je ispod u opisu videa. Dva sata i 12 minuta nam je trebalo da pređemo Makedoniju uz onu jednu pauzu od 17 minuta. U ovih 173 km nema nedoumica, od trenutka kada uđete u Makedoniju već se nalazite na autoputu i ne napuštate ga niti bilo gde skrećete, sem za eventualne pauze, sve do graničnog prelaza Bogorodica. Mi ćemo ovde, neposredno pre graničnog prelaza, na benzinskoj stanici Okta, napraviti jednu brzinsku pauzu za dolivanje goriva. Put kroz Makedoniju je solidnog kvaliteta, uz mestimične ravnine, ali sve ukupno dovoljno dobar za vožnju 110 do 120 km/h, a u deonicama gde je to moguće i brže, ne savetujem da to radite, jer su radarske kontrole česte u oba pravca, pa u poslednje vreme čak i noću. 200 metara nakon benzinske stanice Okta je izlaz iz Makedonije i za ovu graničnu kontrolu su vam potrebni samo pasoši. Dobrodošli u zemlju bogova, u kolevku savremene kulture i demokratije, zemlju sireva, maslina i girosa, ali pre svega zemlju sa najlepšim morem na svetu. Na oko 140 km od krajnjeg cilja pravimo poslednju pauzu, a ovde na Evzoniju imate dosta mesta za parkiranje vaših automobila, kafić sa manjom prodavnicom gde možete da se okrepite, kao i ne baš sjajno održavan toalet. Preko dana radi i pult Vodafona gde možete kupiti karticu sa neograničenim internetom na 30 dana. Nestrpljivi da što pre udahnemo sveži morski vazduh, nismo pravili dugačku pauzu. Očekujemo da za oko sat i po vožnje stignemo u Asprovaltu, a već na 3. kilometru vožnje od graničnog prelaza nas očekuje prva naplatna rampa u Grčkoj, koja se plaća 1,8 eura.
Za ovu namenu pripremite 4,4 eura u jednom pravcu, jer na putu kojim mi idemo ima ukupno 4 naplatne rampe. Svi koji su putovali u pravcu Kavale znaju da na ovom putu prosto nema benzinskih stanica, a da ne morate da se isključujete sa glavnog pravca. Pa ako ste kojim slučajem preskočili da se dopunite na izlasku iz Makedonije, evo prilike i prve benzinske pumpe u Grčkoj na 20. kilometru od Evzonija. Gorivo će vam trebati za oko 120 km vožnje, jer u Asprovalti sa okolinom ima više pumpi i sve vrste goriva. Naši rezervoari su puni, pa mi ovde nastavljamo pravo. Na 49. kilometru od ulaska u Grčku, naše navigacije kažu da skrenemo desno i kroz industrijsku zonu Soluna nastavimo naš put. Za one koji putuju noću, ova odluka možda i nije loša, jer je ovaj put kraći za 15 km, a na ovoj deonici ima i više benzinskih stanica. Međutim, ima i nekoliko semafora, pa kad tome dodamo i dosta veliku gužvu, pogotovo danju, mi uvek biramo da ovde nastavimo pravo i provereno lakšim putem zaobiđemo industrijsku zonu Soluna. Ako će u Srbiji Predejane uvek da nas podseti na Mirka Alvirovića i čuvene SAD patrole, onda je u Grčkoj to definitivno raskrsnica ispred nas i 61. kilometar od Evzonija. Ovde bi se patrola obavezno zaustavila, a mi bismo dobili informacije do kojih to poznatih letovališta stižete ako skrenete desno, a kuda stižete ako nastavite pravo. Čika Mirko kaže pravo, pa ćemo mi ovde na 61,3 km od Evzonija nastaviti pravo preko ovog nadvožnjaka i za nekih 900 metara se uključujemo u autoput koji ide od Atine ka Solunu. U zavisnosti od doba dana i godine, ovde može biti manja ili veća gužva, ali s obzirom da imamo 3 trake, nemojte brinuti zbog vožnje oko Soluna, jer je mnogo lakše nego u bilo kom većem gradu u Srbiji. Na 73. kilometru od ulaska u Grčku skrećemo desno, prateći znak Kavala Seres Halkidiki. Imate upozorenja za ovo skretanje i na 1000 i na 500 metara pre samog skretanja. Narednih 9 km idemo pravo. Osamdeset 2,5 km od Evzonija i druga naplatna rampa kroz Grčku, a ujedno i poslednja za sve koji idu na prva 2 prsta Halkidikija, Kasandru i Sitoniju. Plaćamo putarinu 0,5 eura i polako se pripremamo jer nas za 4 km odavde čeka novo skretanje sa pravca. Još jedna ključna raskrsnica je ispred nas i ovde će pravo nastaviti svi koji idu put Halkidikija, dok mi ovde na 85,9 km od ulaska u Grčku pratimo znak za Kavalu i skrećemo desno, ali držimo levu traku jer skroz desna vodi u Solun. Sve je vrlo dobro obeleženo, tako da ćete uz malo koncentracije ovde vrlo lako pronaći pravi put. Narednih 67 km nema skretanja sa pravca. Na 91. i 93. kilometru smo prošli 2 isključenja. Prvo, na 91. kilometru za Seres i Kilkis,
što bi bio stari put za kavalu i na ovaj način biste izbegli putarine, a kažu oni koji su tim putem išli da je i krajolik dosta lepši ako putujete preko dana, ali za sve one koji prvi put idu u ovom pravcu, savjet je da nastave sa nama pravo jer je autoput brži, lakši i sigurniji. Drugo isključenje na 93. kilometru za Kilkis, Seres i Lagadas takođe preskačemo i idemo pravo, a ovde se inače isključuju svi koji su iz Soluna krenuli put Bugarske. 1,8 eura smo pripremili za treću naplatnu rampu, a od ovog trenutka, pogotovo ako putujete danju, trebalo bi da u daljini sa vaše desne strane mestimično vidite prvo od dva velika jezera pored kojih ćemo proći, jezero Koronija. Na 124. kilometru od Evzonija smo prošli isključenje za mesta Sohos i Megali Volvi, a onda sa vaše desne strane očekujte da se baš približite drugom velikom jezeru na našem putu, a to je jezero Volvi. Na kraju jezera Volvi, a na 143,9 km od ulaska u Grčku, je prvi od dva načina da stignete do Stavrosa, pa samim tim i do mesta u nastavku, Olimpijada, Jerisos, Nea Roda, Sveta Gora. I ako pratite ove znake, vi ćete i da skrenete ovde desno, a Stavros bi bio na oko 12 km od ovog isključenja. Iako je put kojim idemo duži za par kilometara, svakako je brži i lakši, pa savjetujem i onima koji putuju do Stavrosa da ovde ipak nastave pravo i sa nama putuju još neko vreme. Opasno se približavamo konačnom cilju, pa se ovde na 154. kilometru isključujemo sa autoputa prateći znak za isključenje ka Asprovalti, Vrasni i Stavrosu. Četvrta i ujedno poslednja putarina je 0,3 eura. Svi koji putuju ka Vrasni i Stavrosu ovde nastavljaju pravo i taj video će u budućnosti biti dodat na kanalu, a mi ovde na drugom semaforu od isključenja sa autoputa pratimo znak i skrećemo levo ka Asprovalti i Nea Vrasni. Sada lokalnim putem idemo paralelno sa morem i mestom Nea Vrasna, tako da u bilo kom trenutku možete da skrenete desno i stignete u Nea Vrasnu. Da ste na pravom putu znaćete kada pre semafora sa leve strane ugledate veliki Masutis, a nakon semafora još jedan veliki market, a mi i dalje idemo pravo jer nam je konačni cilj Asprovalta. Nešto dalje, još jedan veliki market sa vaše leve strane, a odmah preko puta i tabla koja označava početak Asprovalte.
Stigli smo u Asprovaltu i ovde se završava prvi deo videa. Ovih 577 km od Jagodine do Asprovalte smo prošli za ukupno 7 sati i 17 minuta, sa svim pauzama i čekanjima i uz relaksiranu vožnju. Dakle, prva velika prednost ovog mesta što je izuzetno blizu. A šta smo to još za vas istražili o Asprovalti, pogledajte u drugom delu videa. Najveće mesto zaliva Strimonikos nalazi se tačno na polovini puta između Soluna i Kavale. I u bukvalnom prevodu sa grčkog ime ovog mesta bi bilo Bela dolina. Dobrodošli u jedno od najpopularnijih letovališta severne Grčke. Sa preko 3500 stalnih stanovnika, Asprovalta je mesto koje nudi širok spektar usluga, pa se može reći da se preporučuje i porodicama sa manjom decom, ali i mlađim ljudima željnim provoda i avantura. Pre svega ćete ovde lakše i povoljnije pronaći smeštaj nego u ostalim delovima Grčke, jer samo u Asprovalti imate preko 12.000 hotela i apartmanskih objekata. Pored nekoliko lokalnih marketa, na izlazu ka Nea Vrasni imate čak 3 velika marketa. Tu su i pekare, mesare, piljare i ulični prodavci, tako da ćete se bez problema snabdevati potrebnim namirnicama. Mesto ima i zdravstveni centar, ali i nekoliko lekarskih, pa i veterinarsku ordinaciju. Asprovalta ima poštu, banku, nekoliko apoteka, kao i agenciju za iznajmljivanje automobila i motora. Dostupno će vam biti preko 300 različitih prodavnica, butika, suvenirnica.
kao i preko 100 restorana i taverni. Pored nekoliko igrališta, najmlađi mogu da uživaju i u terenima za različite sportove. Pa i u Luna parku, koji je u sezoni smešten između Asprovalte i Nea Vrasne. Takođe se u mestu nalazi i nekoliko kafića, u sklopu kojih postoje i igraonice za decu. Kao i u svim većim mestima, i u Asprovalti imate nekoliko ovih igraonica na otvorenom. Takođe je i iznajmljivanje električnih automobila za decu veoma popularno. Pored ove benzinske stanice, koja je u samom centru Asprovalte, na putu ka Stavrosu imate još 5 benzinskih pumpi koje su snabdevene svim vrstama goriva. Najbliži punjač za električne automobile je na parkingu velikog trgovinskog lanca Masutis, a postoji i hotel koji svojim gostima nudi ovakvu uslugu. U samom mestu postoji usluga pomoći na putu ukoliko vam se auto pokvari, ali i 2 majstora za automobile na putu ka Stavrosu, pa i vulkanizer. Asprovalta ima i besplatan parking, i to u prvom redu do mora. Na samom izlasku iz Asprovalte se nalazi veliki autokamp, gde svi ljubitelji ovakvog vida letovanja mogu da uživaju. Svakog ponedeljka na ovom prostoru iza mene, koje je tik uz more, a između Asprovalte i Nea Vrasne, možete posetiti tradicionalnu grčku pijacu i snaditi se najlepšim domaćim grčkim proizvodima. Asprovalta ima veoma lepo i prostrano šetalište koje se široko pruža između plaže i prvog reda kuća. Prostire se sve do izlaska iz naselja ka mestu Nea Vrasna, kada staza nije više popočana, ali je praćena drvoredom palmi sve do ulaska u Nea Vrasnu i do njenog šetališta, koje je takođe veoma lepo. Kada spojimo ova 2 šetališta, dobijamo preko 2 km idealnih za večernje šetnje pored plaže. Izuzetno lepo uređen centralni trg Asprovalte
je u večernjim satima, a naročito u sezoni, prepun turista. A Asprovalta, kada je u pitanju noćni provod, ima mnogo više da ponudi od okolnih mesta, pa tako za sve ljubitelje dobre zabave, vikendom, a ponekad i radnim danima, se organizuju žurke u par barova na plaži koje često traju i do jutarnjih sati. Tokom leta se ovdje održavaju razne kulturne manifestacije, predstave, koncerti. U samom centru letovališta nalazi se crkva Svetog Đorđa sa ikonom ovog sveca koja je tu doneta u 16. veku. Ljubitelji ribolova su česti gosti Asprovalte, ali ne samo zbog gradske plaže, već kažu da je ušće reke Strume u Egejsko more, koje je u blizini, pravi raj za ribolovce. Iz Asprovalte možete sami da organizujete više izleta, pa je tako poznata pećina Alistrati na 45 km odavde. A jedno od najpoznatijih arheoloških nalazišta u Grčkoj, Filipi, udaljeno je 65 km. U okolini Asprovalte je i ženski manastir Svete Lidije, koji je izuzetno povezan sa našim narodom, ali ono što turisti iz Asprovalte najčešće posete je rodno mesto grčkog filozofa Aristotela. Stagira je udaljena nešto manje od 50 km od Asprovalte i Stavrosa ili na oko 1 sata lagane vožnje automobilom. Ovde možete obići muzej na otvorenom, Aristotelov park čudesa, ploče sa njegovim mislima, kao i statu Aristotela. Posetu Stagiri možete spojiti sa obilaskom prelepih plaža u okolini mesta Olimpijada, koje je najbliže ovom mestu. Pored toga što je Asprovalta najbliže letovalište u Grčkoj svima koji putuju preko Bugarske, vidjeli ste da stvarno ima i baš puno sadržaja koji bi trebali da zadovolje gotovo svačije ukuse. A kakvu gradsku plažu možete da očekujete u Asprovalti?
Kada na ova 3 km plaže duž koje se prostire Asprovalta dodate plaže u Neavrasni, Vrasni i Stavrosu sa kojima je spojena, dobijate plažu od 10 km koja je solidno ujednačena u gotovo svim delovima. Kada na ovo dodate da je u pojedinim delovima plaža šira od 50 metara, dođete do zaključka da se bez obzira na ogroman broj turista u julu i avgustu, ovde nećete preterano mučiti da pronađete vaše idealno mesto za kupanje. Polovina plaže je u organizaciji beach barova, dok je ostatak slobodan za vaše suncobrane i peškire. Plažom dominira sitniji beli šljunak, ali i ljubitelji najsitnijeg peska mogu pronaći svoje oaze. Ulazak u vodu je takođe prekriven kombinacijom peska i sitnog šljunka. Postepen je, ali već nakon 2 do 3 metra dubina vode prelazi 2 metra, sem na retkim mestima gde najmlađi kupači mogu da uživaju i do 4-5 metara od ulaska u vodu. Morsko dno je čisto u svim delovima plaže, bez kamenja, ježeva i sličnog. Voda zna da bude nešto mirnija u prepodnevnim satima, ali je i tada zamućena sitnim peskom, dok u popodnevnim satima gotovo po pravilu počnu talasi koji potpuno zamute vodu, pa neretko nanesu i morsku travu u plićak. Za vreme naše posete
talasi su dostizali toliku jačinu da je i nama odraslima ulazak u vodu bio izuzetno otežan. Pa s obzirom da nema dela plaže sa nešto dužim plićakom, ovo može da bude veliki problem za porodice sa mlađim kupačima. Plaža se izuzetno lepo održava i perfektno je čista. Postoji kućica za spasioce, ima tuševa i kabina za preslačenje, pa ne čudi što već godinama unazad plaža u Asprovalti dobija plavu zastavu. Za nas, koji ne volimo previše da se izležavamo na plaži, postoje tereni za odbojku na pesku. Opcije iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi na ovoj plaži ne postoje, a nekako mi se čini da i sama plaža nije baš povoljna za recimo pedaline. Ljubitelji ribolova su stalni gosti ove plaže. Takođe, mnogi odlaze do 16 km udaljenog ušća reke Strume u Egejsko more, za koje kažu da je raj za ribolovce. A i jezera koja smo prošli u dolasku su odlična za pecanje. Plaža u Asprovalti nema prirodnog hlada, ali ako vam to bude baš zafalilo, u parku odmah iza plaže možete pronaći neverovatnu hladovinu. U nastavku plaže Asprovalte su plaže Nea Vrasne i Vrasne, koje su gotovo isti karakteristika, pa se nećemo posebno baviti njima. Za one koji vole da obilazi neke druge plaže, pored gradske, kada krenete ka Kavali, na 60. kilometru je čuvena plaža Amolofi, koju smo već 2 puta obišli, pa se nećemo ponavljati. A koje smo to još plaže iz okruženja izdvojili kao najinteresantnije za obići, pogledajte u nastavku. Presečena manjom lukom, gradska plaža Stavrosa ima 2 dela, pa ćemo je tako i obići i posmatrati. Levo od luke je deo koji i nosi naziv po mestu, Stavros plaža. I dugačka je oko 2 km, a praktično je odmah u nastavku plaže Asprovalte, Nea Vrasne i Vrasne.
Pesak na plaži u ovom delu je izuzetno sitan i plaža se dosta dobro održava od strane nekoliko prisutnih beach barova. Između beach barova i njihovih ležaljki i suncobrana su mesta slobodna za korišćenje, ali s obzirom da plaža u ovom delu nije preterano široka i da su veće gužve već u predsezoni, treba poraniti ako želite da zauzmete prvi red do mora. Sitan pesak na plaži prelazi u sitan pa i krupniji kamen na ulasku u vodu, ali opet nakon 2 do 3 metra nastavlja najsitniji pesak i nešto duži plićak. Pa ako se izuzme ovo kamenje na ulazu, moglo bi da se kaže da je plaža pogodna za najmlađe kupače. Da bi zanemarili ovaj nedostatak, kafići postavljaju džakove peska kako bi se ova prepreka što lakše preskočila. Opet, ako ne računamo ova prva 2 do 3 metra, morsko dno nakon toga je perfektno čisto i sa najsitnijim peskom. Voda je uglavnom u prepodnevnim satima mirnija, a kada su ovakvi vetroviti dani, kako idete u levo i odaljavate se od doka, talasi postaju sve veći. Zamerke turista su uglavnom za popodnevne sate, kada su vetar i talasi gotovo stalna pojava, pa pored toga što se voda zamuti, i na samoj plaži postane neprijatno zbog sitne prašine od peska u vazduhu. I pored svega toga, za vreme naše posete smo baš na ovoj plaži zatekli najveći broj kupača. Kao i u celom ovom regionu, i ovaj deo plaže ima tuševe i kabine za preslačenje. Kućica za spasioce postoji, ali nešto ne verujem da ovde ima spasioca čak i u sezoni. Desno od luke počinje plaža Platani, okružena, kao što naziv i kaže, visokim i bogatim krošnjama platana, u čijim hladovinama možete da uživate celog dana. Čak će i vaši automobili celog dana biti u hladovini ukoliko dolazite iz drugih mesta van Stavrosa.
Pesak je i u ovom delu plaže izuzetno sitan i prijatan za hodanje bez papuča. A na samom ulasku u vodu je krupniji šljunak i sitnije kamenje. U pokušaju da što više ugode svojim gostima, i u ovom delu beach barovi postavljaju džakove sa peskom kako bi gosti što prijatnije preskočili ova prva 2 do 3 metra i došli do najsitnijeg peska koji prevladava morskim dnom. Plićak traje i do 20 metara od ulaska u vodu. Na plaži Platani ima dosta slobodnog mesta za vaše peškire i suncobrane, ali ima i dosta beach barova, izuzetno lepih i sa različitom ponudom. Kako su meštani Stavrosa poznati po svom gostoprimstvu i relativno dobrom poznavanju našeg jezika, sigurno ćete se lako sporazumeti oko uslova za korišćenje ležaljki i suncobrana. Uglavnom je u većini dovoljno naručivanje jednog pića. U ovom delu postoje tuševi i kabine za preslačenje, pa i kućica za spasioce. Ljubitelji sportova na vodi ovde mogu iznajmiti pedaline. Uz bolje vremenske prilike se voda potpuno umiri, pa i lepa boja vode dođe do izražaja. Vidjeli ste već plaže u Asprovalti i Nea Vrasni i Vrasni. Ova u Stavrosu je nekako više po mom ukusu, a u nastavku ove plaže Platani imate još par plaža veoma sličnih karakteristika. Za jednu gradsku plažu ova u Stavrosu nije loša, ali su najlepše plaže u ovoj regiji u okolini mesta Olimpijada, koje je odavde na oko 12 km i zato idemo tamo. Kada čujete da su najlepše plaže u ovoj regiji u okolini Olimpijade, prva na koju se misli je baš ova u samom mestu Olimpijada. Gradska plaža mesta Olimpijada je dužine oko 1 kilometra. I pored toga što je širina samo par metara, nećete biti u problemu sa pronalaženjem slobodnog mesta, a najviše zahvaljujući tome što Olimpijada još uvek nije narušena masovnim turizmom. Pa ni u jeku sezone ovde ne bude previše kupača.
Između popločanog šetališta i plaže ima nekoliko taverni i beach barova gde se možete okrepiti u hladovini ili iznajmiti ležaljke i suncobran, a po ceni pića u ovim beach barovima. Pesak na plaži je uglavnom najsitnije granulacije. Ulazak u vodu je u skladu sa kvalitetom peska na plaži i u svim delovima je postepen, a sa plićakom koji ide i preko 20 metara od obale. Morsko dno je perfektno čisto i bezbedno. Ovo izuzetno pogoduje porodicama sa najmanjom decom, a pored toga ovde je i voda uvek nešto toplija nego na drugim plažama, jer je zbog položaja olimpijade uvek mirna. U vreme ove naše posete, vremenske prilike nisu bile najidealnije, pa ćete morati da mi verujete da je i boja vode ovde izuzetno lepa. Ovo je snimak iz avgusta 2019. godine. Plaža se izuzetno dobro održava. Pa uz kabine za presvlačenje i tuševe na nekoliko mesta, ne čudi što je već godinama dobitnik plave zastave. Od opcija za neke dodatne aktivnosti na plaži postoji ovaj teren za odbojku na pesku. Ono što nam se posebno svidelo na ovoj plaži je što je voda na kraju ovog doka dosta duboka i idealna za razne akrobacije i skokove. Možda baš i nije za čistu desetku, ali svakako gradska plaža u olimpijadi zaslužuje veoma visoku ocenu.
Koje su to najpopularnije plaže u okolini olimpijade? Pogledajte u nastavku. Proti Amudija ili Amos plaža je prva plaža kada od olimpijade krenete na jug ka Jerisusu. Plaža je široka sa sitnim svetlim peskom. I sada u predsezoni je perfektno čista, dok se u sezoni na ovom mestu otvori kafić koji brine o čistoći plaže. Levo i desno od kafića budu slobodna mesta, a najveća gužva bude skroz levo, jer u pozadini bude dosta divljih kampera. Ulazak u vodu je peskovit, kao i plaža, postepen, ali već nakon 4 do 5 metara kreću dubine koje nisu za neplivače. U prepodnevnim satima je voda uglavnom uvek mirna i tada do izražaja dolazi prelepa tirkizna boja mora. Ali kao i na skoro svim plažama u ovoj oblasti, popodne uglavnom pojača vetar, pa se pojave i talasi koji bi mogli da vam pokvare utisak o plaži. Morsko dno je čisto i bezbedno za bezbrižno uživanje u vodi. U krajnje levom delu plaže, ako uhvatite da nema kampera, možete da uživate u izuzetnoj prirodnoj hladovini. Plaža van sezone, kada nema kafića, nema tuševe, kabine za preslačenje i toalet.
Parking za automobile postoji kod same plaže i čak je delimično i u hladovini. Ali kako nema puno mesta, ukoliko ne poranite, bolje je da odmah pored puta ostavite auto, da i ne pokušavate nešto lošijim putem da se spustite do plaže. Sve u svemu, Protea Mudija je sasvim prosečna plaža. Lepa je, ima sve što možete da očekujete od jedne plaže i na ovoj plaži smo se odlično proveli, ali nema ništa posebno zbog čega bih svakog dana prelazio 15 ili 20 km da bih se kupao na njoj. Plaža koju najradije posećuju gosti svih mesta, od Asprovalte i Stavrosa na severu pa sve do Jerisosa i Nea Rode na jugu, se nalazi 5,5 km južno od mesta Olimpijada. Plaža Babilon je najlepša i najpopularnija plaža u ovom delu Grčke i pravi je raj za ljubitelje izuzetno čistog mora i neverovatno lepe boje vode. Dugačka je oko 500 metara, a u pojedinim delovima široka i do 50 metara. U sezoni na ovom mestu bude beach bar, koji ujedno i brine o uređenosti plaže, dok van sezone svaki gost plaže svoj otpad nosi sa sobom. Ono što nije specifično za plaže u Grčkoj, na Babilonu je i dalje veći deo plaže slobodan za vaše suncobrane i ležaljke, pa ćete bez obzira na veliku popularnost sigurno lako pronaći vaš idealan deo ovog raja. Pesak na plaži je najsitnije granulacije i izuzetno prijatan za hodanje bez obuće.
Ulazak u vodu je postepen i plićak izuzetno dugo traje. A pored toga što ovo prija neplivačima, ovde je voda retko nemirna, pa u ovoj prelepoj boji možete da uživate celog dana. Morsko dno je čisto i bezbedno, a crne mrlje koje vidite na snimku su veća koncentracija morske trave u određenim delovima plaže. Ljubitelji aktivnog odmora na ovoj plaži neće moći da iznajme rekvizite za sportove na vodi, ali je ova stena skroz desno pogodna za skakanje u vodu. U krajnje desnom delu plaže postoji prirodna hladovina, ali su ova mesta uvek popunjena od strane kampera. Na plaži ne postoje tuševi i kabine za preslačenje. Takođe, ne postoji ni kućica za spasioca. U pozadini plaže ima dosta mesta za parkiranje, pa ovo ne bi trebalo da vam predstavlja problem čak ni u jeku sezone. Vremenski uslovi nisu bili najbolji za vreme naše posete, pa očekujte i dosta mirniju vodu i mnogo manju koncentraciju trave kada su vremenske prilike stabilne. Plaža Babilon je jedna vanserijska plaža i definitivno najlepša u ovom delu Grčke. Čista desetka i obećanje da ćemo se ovde sigurno nekada vratiti.
3 minuta vožnje automobilom će vam trebati da od Olimpijade pređete ova 3 km ka jugu i dođete do plaže koja baš i nije na listama najpopularnijih. Poslednjih 100 do 150 metara od plaže Vinija su u dosta lošem stanju. Pa iako oni najhrabriji voze do same plaže, savjet je da auto ostavite pored puta na improvizovanom parkingu i poslednje metre prepešačite. Plaža je dugačka 100, a široka manje od 10 metara. Sitan pesak na plaži se na ulasku u vodu i dalje polako pretvara u sitan šljunak. Ulazak u vodu je postepen i plićak traje 7 do 8 metara od ulaska. S obzirom da je potpuno divlja, za vreme naše posete plaža Vinija je bila bez jednog bačenog otpatka. Plaža nema toalet, tuševe, kao ni kabine za preslačenje. Ovo strmo brdo u pozadini plaže, pored toga što vas stalno podsjeća da ste u divljini, pravi i odličan prirodni hlad u popodnevnim satima. Ali u kombinaciji sa ovakvim peskom, položajem plaže i izuzetno čistom vodom daje i ovako lepu nijansu boje vodi. Poseban šmek za sve ljubitelje aktivnog odmora daje ova platforma za skakanje.
Plaža Vinija je zbog svog geografskog položaja otpornija na lošije vremenske uslove. Pa ćete dok su na drugim plažama prisutni vetar i talasi, ovde zateći uvek ovakvo more. Pripremajući se za ovo putovanje i istražujući neke druge popularnije plaže, sasvim slučajno sam naišao na plažu Vinija i to je bila ljubav na prvi pogled. Nadam se da još dugo neće biti iskomercijalizovana, jer zbog ovakvih plaža između ostalog i volim Grčku. Ovde završavamo drugu ovogodišnju avanturu kanala Hellas Caverns. Potrudili smo se da vam što više približimo šta možete da očekujete od Asprovalte i nadamo se da će vam ovaj video pomoći u izboru letnje destinacije ili pak za pripremu ako ste se već odlučili za Asprovaltu. Pomozite i vi da ovo uputstvo bude još bolje tako što ćete u komentarima ostaviti vaše lično mišljenje o Asprovalti, nešto što smo preskočili da kažemo, nešto sa čime se ne slažete ili nešto što vi smatrate da je bitno. Do skorijeg viđenja, živeli! Yamas!